Real Madrid resmi membuka babak baru di kursi kepelatihan. Klub raksasa Spanyol itu menunjuk Álvaro Arbeloa sebagai pelatih kepala baru, hanya sehari setelah memecat Xabi Alonso. Pengumuman tersebut disampaikan pada Selasa, 13 Januari tahun 2026. Keputusan ini langsung menyita perhatian publik, mengingat hubungan dekat antara Arbeloa dan Alonso yang sudah terjalin sejak lama. Pemecatan Xabi Alonso dilakukan secara mengejutkan pada Senin malam. Manajemen Real Madrid menilai perlu adanya perubahan cepat di tengah padatnya agenda kompetisi yang harus dijalani tim. Dalam pernyataan resminya, klub tidak mengungkap secara detail alasan perpisahan tersebut. Begitu pula dengan status Álvaro Arbeloa yang belum dipastikan apakah akan menjabat sebagai pelatih permanen atau sementara. Durasi kontraknya pun belum diumumkan ke publik. Meski terkesan mendadak, nama Álvaro Arbeloa sejatinya bukan sosok asing di lingkungan Real Madrid. Ia sudah lama disebut sebagai salah satu kandidat internal jika klub memutuskan melakukan pergantian pelatih. Kedekatan Arbeloa dengan klub, serta pemahamannya terhadap budaya dan tekanan di Santiago Bernabéu menjadi nilai lebih. Namun penunjukan ini juga memunculkan spekulasi, mengingat hubungannya yang sangat dekat dengan Xabi Alonso. Dalam konferensi pers perdananya, Arbeloa menegaskan bahwa ia telah berbicara langsung dengan Xabi Alonso setelah keputusan klub diambil. Ia memastikan bahwa percakapan tersebut bersifat pribadi dan tidak mengganggu hubungan persahabatan mereka. Creo que tenemos una relación de amistad que está por encima de muchísimas cosas, y la relación que tenemos, como te he dicho antes, hablamos ayer un buen rato y evidentemente me deseó lo mejor, y yo también a él, porque es un grandísimo entrenador. Estoy seguro que le va a ir muy bien en el futuro, y vamos a estar juntos siempre como lo hemos estado todos estos años. Tengo una suerte enorme de contar con Vinicius Junior, que creo que es uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo, un futbolista querido por toda la afición, que bueno, todo el mundo vio el partido que hizo el pasado domingo, y ese es el Vini que queremos ver, ¿no? Un Vini que sonríe, que disfruta, que baila, que juega, que es capaz de desequilibrar un clásico y de marcar diferencias. Así que para mí fue un privilegio y un honor ser entrenado por José Mourinho. Lo ha sido siempre. Tengo una gran relación también con él, pero no he hablado con él, y evidentemente pues fue una persona que influyó mucho en mí, que la llevo dentro de mí, y bueno, pues yo voy a ser Álvaro Arbeloa, porque es verdad que no tengo miedo al fracaso, no lo he tenido nunca, pero estoy seguro que si quisiera ser José Mourinho fracasaría estrepitosamente. Creo que en el Real Madrid lleva 23 años de historia, y es difícil que le reconozcan alguna vez que ha jugado bien, ¿no? Sabemos la exigencia que tiene, y aquí ha habido entrenadores que han ganado 3 Champions y era porque cuando acababan de entrenar, se iban a su casa a regar el jardín. O sea que sé dónde estoy. Arbeloa menegaskan, hubungan dengan Alonso melampaui urusan profesional. Keduanya tetap saling mendoakan dan mendukung, meski kini berada di jalur karier yang berbeda. Menatap tugas barunya, Arbeloa mengaku sangat antusias. Ia menyebut kualitas skuad Real Madrid saat ini sebagai sumber motivasi besar. Menurutnya, menangani tim dengan materi pemain kelas dunia memberi energi tambahan, terutama menjelang laga-laga krusial. Debut Arbeloa sebagai pelatih kepala Real Madrid akan terjadi di babak 16 besar Copa del Rey. Los Blancos dijadwalkan menghadapi Albacete pada Kamis dini hari. Laga tersebut akan menjadi ujian awal bagi Álvaro Arbeloa, sekaligus penanda dimulainya era baru di Real Madrid. Publik kini menanti sejauh mana ia mampu membawa stabilitas setelah kepergian Xabi Alonso.